नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। ओडिशार अगणित छात्र छात्री ओ आशा आमे पढ़िबा यूट्यूब चैनल रो सदस्य ओ सदस्य मानकु मु दिव्यांशु स्वागत जनाउछि। आसंतु आजिर विषय वस्तु उपरे आलोचना करिबा क्लास 5 पंचम श्रेणी रो सब्जेक्ट ईवीएस आम विचित्र विश्व। आवर टॉपिक आजिर टॉपिक रहुछि यूनिटी 1 आम चतुर्पार्श्वर जीवन। एठी आमे प्रथम एककरे बा यूनिट 1 रे आज आमे पढ़िबा आम चतुर्पार्श्वर जीवन। आम चारि पाखरे आमे जहा सब किछि देखुछि, आम परिवेश, आम चतुर्पार्श्वर आमे जहा सब देखुछे गछ, माटी, जल, वायु, आकाश ए सब को नै आम परिवेश गठित। आमे आम चतुर्पार्श्वर विषय रे आलोचना करिबा। आसंतु ए विषयटी रे आमे केउ केउ पाठ पढ़िबा ता उपरे आलोचना करिबा। देखो ए पाठ विषय रे से देइछि एठी कोन प्रस्तुति पर्याय रे एही एकगटी मनुष्य, पशु, पक्षी ओ कीटपतंगक बासस्थान भावरे प्रकृतिर गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे आलोकपात कर। जोड़ा कि मु पिलाने तुमको वर्तमान कहूतिली एठी देखियाउ तुम पाउथो एठी गोटे भल चित्रटी देइछि तुम मानकर जोठी हम प्रकृति रे हम प्रथमे कोन देखुछे माटी, तळे माटी देखिले, पानी देखिले, स्पर्श करले पवन को, वायु को ओ उपरे आकाश को देखुचे, सूर्य चंद्र ए सब को हमें देखुचे, सेमानकर आलोक को भी हमें अनुभव करूचे। तो ए सब को नै कि पशु पक्षी माने जो एक परिवेश रे रही थांदी ताहाकू तांकर परिवेश कुहा जाय। ए विषय रे तुमे माने आगुरु अवगत अछ। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी रो शिक्षार्थी माने मूर्तिका, वायु, जल ओ सूर्य आलोकर उपस्थिति रे विभिन्न भूमि रूपरे जीव माने किपरि जीवन धारण करंती ताहा जानिछंती। सूर्य आलोक हमकू किभଳି भाबरे सहाय्य करूची, वृक्षर किभଳି भाबरे आलोक संश्लेषण प्रक्रिया होउची, ए सब उपरे आमे माने आगुरु अल्प किछि तथ्य जानिजे आ पंचम श्रेणी रे आमे याकू भलो भाबरे पढ़िबा। पंचम श्रेणी रे एही एकगटी जीवन एवं परिसंस्था पाई जलर गुरुत्व को सूचित करे। जलर विभिन्न अवस्था, गति ओ भूमिका द्वारा भूमि रूप गठन सहित यह किपरि परिसंस्थार सहायक ताहा दर्शा जाइछि। जीवन धारण पाई जल ओ अन्यान्य ओ अपरिहार्य यार वर्णना करा जाइछि। एथरे आमे पंचम श्रेणी एही एकगटी रे आमे वर्तमान पढ़िबा जोडा कि अछि आम चतुर्पार्श्वर जीवन रे तार पिला माने दुईटी पाठ अछि। से दुईटी पाठ एठी तळे दिया जाइछि, मु तम मानको एठी देखौछि। एठी देखो दुईटी एकक अछि। एगिलो गोटे अछि कोन जल ही जीवन, आ गोटे अछि कोन एक नदीर कहानी। ताहले जल ही जीवन रे आमे कोन कोन सब देखिबा। जल आम पृथ्वी रे अछि, आम माने ताको अनुभव करूचे। तो ए जल हमकु जीवन केमिति दउछि ए विषय रे आमे वर्तमान देखिबा। हमर जल ही जीवन पाठ 1 रे ए पाठकटी शिक्षार्थी मानकू जल ओ जलर विभिन्न अवस्था एवं विभिन्न उत्स, मधुर जल ओ लुणी जल विषय रे सहित परिचित करे। समाजर विभिन्न कार्य रे जलर व्यवहार को मध्य आलोकपात करे। एही पाठरे जल चक्र रे जलर विभिन्न अवस्था और निरंतर गति संपर्क रे वर्णना करा जाइछि। देखो जहा हमको सजीव रखे, जल आमे पाउचे बोली आमे सजीव अच्छे। जदि हमको जल मिलिबनी आमे केते दिन बंचिबा। आम शरीर रे जल बिना कोन रक्त हेइ परिबो ना कोन हेइ परिबो, ना तमे खाद्य उत्पादन करि परिबो, किछि करि परिबोनी। तो जल बिना सृष्टि नाश हेइ जिवो।
ଆମକୁ ଯାହା ସଜୀବ ରଖିଥାଏ, ଯାହା ପାଖରେ ସଜୀବ ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ଥାଏ, ତାକୁ ଜଳ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ପରିସଂସ୍ଥା। ଆମ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯୋଉଠାରେ ରହୁଛେ, ସେଇ ପରିବେଶରେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉ ସବୁ ସଂସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛେ, ତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଆମ ପରିବେଶରେ ବା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ନେଇ ଏକତ୍ର ଏକ ବାସରେ, ଏକ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପରିସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମ ପରିବେଶରେ ଜଳ ହିଁ ରହିବନି, ଜଳ ନାହିଁ ତା ଉଦ୍ଭିଦ ରହିବନି, ଉଦ୍ଭିଦ ନାହିଁ ତ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି। ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ, ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ନାହିଁ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ପୃଥିବୀରେ ରହିକି କ'ଣ କରିବା? ରହିପାରିବା? ବଞ୍ଚି ହିଁ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? ଏବେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଜଳ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଜଳଚକ୍ର। ଜଳଚକ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ତମମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଗକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଜଳ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଜଳ ଅଛି ତାହା କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆକାଶକୁ ଯାଏ। ଆକାଶରେ ଯାଇ ମେଘମାଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଘନୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ଘନୀଭବନରେ କ'ଣ ହବ? ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ହବ, ମେଘ ମାଡ଼ ହବ, ବାଦଲ ହବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆସିବ। ବର୍ଷା ପାଣି କୋଉଠି ପଡିଲା? ପର୍ବତରେ। ପର୍ବତରୁ ପାଣି ନଦୀ ହୋଇକି ଆସିବ, ଆସିକି ପୁଣି କୋଉଠି? ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ବାଷ୍ପୀଭବନ, ଘନୀଭବନ, ଏଇ ତାପରେ ଆସିଲା ସଞ୍ଚୟ, ସମୁଦ୍ର ନଦୀରେ ଆସିକି ଡ୍ୟାମରେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ରହିଲା, ଆକୁ ନେଇକି ଜଳଚକ୍ର ଗଠିତ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ରହିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଜଙ୍ଗଲ, ଅରଣ୍ୟ। ଏ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ପ୍ରକୃତିର ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଯୋଉଟା ଭଗବାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପରିବେଶକୁ। ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ, କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ, ସେଟା କ'ଣ? ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ କାଟି ଦେଇକି ସେଇଠି ଆମେ କିଛି ଘର ତିଆରି କରିଦବା, ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍କଟେ ବନେଇବା। ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମ ପରିବେଶ, ମାନେ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ, ଏଟାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଇ ପରିବେଶକୁ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ରହି ଆସିଛି, ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ପାଠ 2। ପାଠ 2ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏକ ନଦୀର କାହାଣୀ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଦୀର ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହବା। ତ ଏଇ ନଦୀ ବିଷୟରେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏହି ପାଠରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳରୁ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାନଚିତ୍ର, ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଦାବରୀର ଉପନଦୀ ଏବଂ ନଦୀରେ ରହୁଥିବା ଜଳଚର ମାନଙ୍କର କଥା ରହିଛି। ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି। ନଦୀ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ, ତାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜାଣିବେ। ପରିସଂସ୍ଥା, ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଦୀ କିପରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହା ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାଠର ସମାପ୍ତି ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଳର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ଏଇ ବିଷୟଟି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଏକ ନଦୀର କାହାଣୀ ପଢ଼ାଯିବ। ଏହି ନଦୀର ବିଷୟଟି ରହିଛି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ।
तो गोदावरी नदी को एठी दक्षिण भारत रे गंगा बोली कहिवार तात्पर्य कौन एही नदी केउठारु बाहारी ओ केउ केउ उपनदी केउ केउ नदी एही सहित मिसी से जाईकी कोडी समुद्र जाई मिसिची तो एई नदीर कहानी कौन एई नदी जेतेबेले जाउची केते ग्राम केते पथ देई जाईची आउ केते लोकंकु से जीवन देइची एई विषय रे आमे आलोचना करिबा एई नदीर जल को बांधी केउठारे डैम करा जाईची तो केउठारे नदी बंध सृष्टि होईची आ नदीर जल किपरि दूषित हुए कलकारखानार दूषित जल जेतेबेले छड़ा जाउची नदी रे द्वितीयतः रहिला आजिकाली जे आमे माने व्यवहार करथुवा प्लास्टिक सब फोपाडुचे से सब जिनिस नदी रे पकेइबा नाही तृतीय रे रहिला आवर्जना ओ दूषित पदार्थ को नदी ठारू दूर रे रखिबा नदी रे सब जिनिस पकेइबा नाही नदी रे पकेइबा द्वारा नदीर जलचर मानकर जीवन नष्ट होउची नदी जल दूषित होउची कृषि कार्य रे हानि होउची बहुत किछि आम परिवेश रो नष्ट हेउची तो एई विषय रे आम अधिक भाव रे आगु को चर्चा करिबा एठी पिला माने अछि संबल विषय रे जहा हमर गच्छित होई रहिची हेला जेउ पदार्थ बा जेउ संबल तमे कहि पार जेउ पदार्थ गुडी का हमर गच्छित होई रहिची ओ एहा हमर परिवेश हमकु एहा को प्रदान करिछि एहा को संबल कुहा जाय जल एक सीमित संबल जल एक दिन सरी जीव तो समुद्र अछि तमे भाबुथो एते सारा समुद्र कोन पानी सरी जीव कि नाही मधुर जल आ लुणी जल पिला माने अधिक परिमाण रे अछि आ मधुर जल अल्प परिमाण रे अछि तो मधुर जल को आमे जदी संचय न करिबा ताहाले ताहा आगामी पीढ़ी पई रहिबो नाही ताहा नष्ट होई जीवो तो एई विषय रे आमे समस्त आलोचना करिबा जल को संचय करिबा जल आज आमे जल को संचय करिबा तो काली एक जीवन बंची पारिबो तो जल ही जीवन आम चतुर्पार्श्व रे जीवन विषय रे आमे चर्चा करिबा आगामी विषय रे एही विषयटी वर्तमान समाप्त होईची धन्यवाद आपण माने एही क्लास रो वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु पुणी थरे आमे देखाबा आगामी एक क्लास रो वीडियो रे रहउची जय श्री जगन्नाथ।